Ang mga tao nga nag-ingon, unta wala na untay kamatayon. Pero kung tanaw nimo sa Bible, ang kamatayon design na gyud na siya sa Ginoo. Kung mosugot tag sa dili, mawala gyud taning kalibutan na. Kaingon pa sa Bible sa Romans chapter 5 verse 12, tungod sa usa ka tawo nga mao si Adan nakasala sa kubangan sa Ginoo, ug ang sala misulod sa kalibutan, ug mo kini sa hinungdan nga ang tanang tao nga naaning kalibutan na maka-experience yun og kamatayon. Usay nakaingon ta sa tungkol galingon, unta wala na tay kamatayon. Pero wala gyud tay mahimo tungod kay ang kamatayon design na sa Ginoo. Og ingon pa sa Bible sa Romans 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mao na nga kung maghiskot ta og kamatayon, wala gyud tawo nga maka-eskapo ani. Mosugot tag sa dili, moabot gyud sa atong kinabuhi ang kamatayon. Bisan pag unsaon natong amping ang atong kaugalingon, bisan unsaon pa nato og atiman ang atong kaugalingon, bisan pag kada adlaw pa ta nag-exercise, bisan kada adlaw pa ta nga nagainom og vitamins, o bisan paglikayan pa nimo ang mga pagkaon nga makapadaot sa atong lawas, pero mosugot ta og sa dili, moabot gyud ang atong kamatayon. Kaya ang kinabuhi sa tao ingon pa sa Bible 70-80 lang. Usay malipay ta ang tao nga nakaabot og 80, usay malipay ta sa tao nga miabot og pagkatigulang, pero usa na siya ka sign nga once mo edad na gani kag 60, 70, 80, another word, dool na gyud kahit as kamatayon. Kung wala ko nag-ingon nga ang kamatayon sa tao naghisgot sa edad, musugot tag sa dili, ang kamatayon wala ni sige pili. Mabata man, matigulang nang, o unsa man diha, pero hinumdumi gyud pagayo nga ang tao mubo lang gyud kayo kinabuhi. Apan salamat ta nga atong Dios na higugma nato, ug salamat ta nga atong Dios nag-andam sa Pinoy-anan dito sa langit. Muna nga ako igarin sa imuha, susiha ang Bible, kay si Kristo namatay sa atong mga sala. O si Kristo andam og willing nga maghatag natong kaluwasan sa panahon nga kita moduol diha sa Ginoo. O ang Dios magapanalangin kanimo.